आजिर ध्यान निमंते शास्त्र जो अंशटी मन्वित करिछु ता आपण मान पाइबे जोहन तार 6 अध्याय 18 पदरु 20 पद। जोहन लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 18 पदरु 20 पद। एठारे प्रकार लिखा जाए आ प्रबल पवन बहुथिबारु समुद्र रे लहड़ी उठुथिला। इतिमध्यरे से माने प्राय 1.5 वा 2 कोस बाही जाई यीशु को समुद्र उपरे चाली नौका निकट को आसुथिबा देखि भीत हेले, किंतु से समान को कहिले ए तो मु भय कर नाही। प्रभु को महान नामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को गोटे सुंदर अवकाश देइछंती तांको वाक्यर किछि विषय ध्यान करबा निमंते। आज विश्वर समस्त देश एक भय मध्यरे बास करुथिबा देखा जाए। एक असुरक्षित भरोसाहीन समाज रे मनीष निजर भविष्यत स्वप्न देखे। जो नेता माने आमान को सुरक्षा देबे बोली प्रतिश्रुति देइथिले से माने निजे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्यरे बास करुछंती। चारिआडे भय, घरे घरे भय, बाहरे भय, आपण जहाज रे यात्रा करबा समय सुद्धा भय, बस रे भय, ट्रेन रे भय। मनीष केवल भय मध्यरे बास करुछि। अचिन्हा व्यक्ति मान ठारू भय, निज परिचित लोक मान ठारू भय। मनीष डरी डरी बंचुछि, मरी मरी बंचुछि। आज भय संपर्क रे ईश्वरंकर सत्य वाक्य बाइबल रु एक प्रसंग मु आपण मान सम्मुख रे उपस्थापन करिवा पई चाहे। प्रसंगर नाम रखिछि भय कर नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भय संपर्क रे आमको कौन कहती, क्यों क्यों परिस्थिति रे आमे भय करिवा नाही से संपर्क रे आपण मान को प्रभु को वाक्य बाइबल रु केतट कथा कहिबा निमते चाहे। एठारे प्रभु यीशु कहउचंती ए तो मु भय कर नाही। या पूर्वर हुए तो आपण को अन्य माने कहिसंती भय कर नाही, भय कर नाही, भय कर नाही। हुए तो सेमान आज नाहांती आपण मान को सम्मुख रे सेमान को उपस्थिति आपण सर्वदा पाइबे नाही। किंतु एठारे प्रभु यीशु कहउचंती ए तो मु भय कर नाही। ईश्वर को वाक्य बाइबल रु मु केतोटी विषय आपण मान को सम्मुख रे रखिबा निमंते चाहे। आपण माने क्यों क्यों परिस्थिति रे भय करिवे नाही। प्रथम राजावली तार 17 अध्याय 13 पद एवं 14 पद। एठा लिखा जाए सेतरे इलियो ताहाको कहिले भय न करो, जहा कहिलो ताहा जाई करो, मात्र तोहिरु प्रथमे मो पाई गोटे सान पिठा मो कतिके आण, तोहि उतारे तुम्भ पाई और तुम्भ पुत्र पाई करो। कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर यही कथा कहती, जे पर्यंत सदाप्रभु भूमि रे वृष्टि न बसाती से दिन पर्यंत मैदा कलश शून्य हब नाही, किबा पात्र रे तैल अभाव हब नाही। एठार आमे देखु जे देश रे दुर्भिक्ष पड़िछि। सेही समय रे प्रभु को दास एलियो ताहांको गोटे कथा कहउचंती भय कर नाही। सदाप्रभु यही कथा कहती, तुम्भे भय कर नाही। अनेक समय रे आमान को जीवन रे अभाव आसे, बृहत समस्या मान देखा जाए, सही समय रे आमे भयभीत होई थाउ। मोर प्रिय माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे, आपण को जीवन रे कोन ए प्रकार किछि भय अछि। एही अंश रे गोटे विषय आमे देखुछु जे प्रथमे प्रभु को निमंते अंश बाहर करिवे एवं प्रभुंकर दास मानकर जत्न नेबे। साधारणतः आमान को जीवन रे कार्य बढ़ी जाए, कार्य व्यस्तता मध्यरे आमे प्रार्थना करने को भूली जाऊ। आ द्वितीय विषय जिते आमाने अभाव मध्य बास करूँ, से समय रे आमाने दान देवा निमंते भूली बसु। मु आपण मान को अनुरोध करने चाहे, जिते आपण मान जीवन रे कार्य व्यस्तता बढ़ी जाउछि, सही समय रे आपण अधिक समय प्रार्थना करंतु। अभाव जदि रही सही समय रे अधिक दान करंतु। एठारे एही विधवांकर अभाव हेला नाही। प्रभुंकर निरूपित समय पर्यंत वृष्टि नहिबा पर्यंत तांकर खाद्यर अभाव हेला नाही। हुए तो आज आपणक जीवन रे मध्य अभाव रही। मु आपनको कहिबा पई चाहे, प्रभु यीशु आपनको कहती भय कर नाही। आ द्वितीय विषय से आपनको कहिबा पई चाहती, क्यों विषय रे आपण भय करिवे नाही। आदि पुस्तक तार 26 अध्याय 24 पद। एठारे प्रकार लिखा जाए, सेई रात्र रे सदा प्रभु तांको दर्शन दे कहिले, आम्भे तुम पिता अब्राहम रो परमेश्वर टू भय कर नाही, कारण आम्भे अपना दास अब्राहम लगी तुमर सहाय अटू।
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଉ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର କଟେଇବି। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିପରି କଟେଇବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଆପଣ ବି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆମେ ତୁମର ସହାୟ ହେବା, ଆମେ ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ, ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କୁହେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ଇଲିଶାଏ ତାଙ୍କ ଦାସ ଗିହେଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆଜି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଇଲିଶାଏ ପର୍ବତରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଘେରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ଇଲିଶାଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଉ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ କାହାନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମୀୟମାନେ କାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେପରି ଏକ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାହାଯ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ? ଯିଶାୟା ତାର 41 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ? ଦାନିଏଲ ତାର 10 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ।
भय कर ना हुए तो आपणकर प्रार्थनार उत्तर आसबार विलंब होउछि किंतु प्रभु आपणक प्रार्थनार उत्तर दियंती। षष्ठरे मु कहिबा चाहे प्रभु कहिबा चाहती आपनको भय कर ना जिसाए तार 43 पर्व 1 पद एवं 2 पद से लिखा जाए भय कर ना जदि तुम अग्नि मध्य दे जाउछ तुम जल मध्य दे जाउछ तुम कौन समस्या अच्छ तुम भय कर ना हुए तो आज आपणकर जीवन में विपरीत परिस्थिति आसी जाइए आपन को कहा जाउछि भय कर ना। माथ्यू तार 10 पर्व 30 पद एवं 31 पद लिखा जाए किंतु तुम्ह मानकर मस्तकर समस्त केश ही गणा जाइए एणु भय कर ना तुम्हें माने अनेक घर चटिया ठारू श्रेष्ठ। मो प्रिय माने प्रभुंकर अज्ञात रे आपणक जीवन में किसी घटे ना तेणु आप भय करूँ ना चिंतित हूँ ना व्यतिव्यस्त हूँ ना कारण जे सामर्थी से आपन को यही कथा कहती से कहती तुम्ह मानक समस्त चिंतार भार ताहांको ऊपर पकाओ कारण से तुम्ह मान निमंते चिंता करती। कई जने प्रभुकर भक्त दास कहते बाइबल रे 366 थर लिखा जाइए भय कर ना जदि ताहा सत्य हुए ताले प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रतिदिन आपन को कहिबा चाहती भय कर ना। जदि आप निर्यातना मध्य दे जाउछंती समस्या मध्य दे जाउछंती अभाव मध्य दे जाउछंती कष्ट मध्य दे जाउछंती प्रभु आपन को कहती भय कर ना। मु आपन को कहिबा चाहे आज आपनकर जीवन यात्रा रे आपण हुए तो रोगरे पड़िछंती अभाव रे पड़िछंती समस्या रे पड़िछंती ताड़ना रे पड़िछंती देखंतु यीशु आपनक सहित अछंती ना नहीं जे कहउछंती भय कर नाही से कोन आपनक सहित अछंती। से दिन यीशु शिष्य मान सहित जगदेले आ से गोटे कथा कहउछंती ए तो मु भय कर नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपन को मध्य ए कथा कहिबा पाई चाहंती आपण भय करंतु नाही आपण भय करंतु नाही जे कोनोसी परिस्थिति रे अछंत ना काहेकि मु आपन को ईश्वर वाक्य रु यही निश्चितता देवा चाहे कारण ईश्वर वाक्य आपन को आज कहिबा चाहे भय कर नाही कौनसी परिस्थिति रे भय कर नाही। जदि आपन गोटे भयमुक्त जीवन काटिया चाहती अभाव मध्य कष्ट मध्य समस्या रे निंदा ताड़ना मध्य आज यीशु आड़ को अनातु जे आपन को कहउछंती भय कर नाही से आपन सहित रहिबे से प्रतिज्ञा करिसंती से आपन को केबे ही परित्याग करिवे नाही।